nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche, premier dimanche après la résurrection. C'est le dimanche de Thomas, ou plutôt, c'est la fête de la foi. C'est une fête séigneurale. Et nous fêtons aujourd'hui notre foi en la résurrection. La résurrection du Christ est au centre de notre foi. C'est la raison de notre foi. Sans la résurrection, nous ne sommes pas appelés fils de Dieu. Nous ne sommes pas appelés des chrétiens. Et aujourd'hui, on a entendu ensemble une des apparitions du Christ à ses disciples quand ils étaient tous rassemblés dans une pièce et enfermés. Parce que c'était vraiment un événement pas habituel. C'est pas facile de croire en la résurrection. Même les soldats qui étaient à côté du tombeau, qui ont vu et qui ont entendu le tremblement qui a accompagné cette résurrection, quand ils sont allés voir les chefs des sacrificateurs pour annoncer ce qui est passé, comme on lit dans Matthieu 28, que ces chefs de sacrificateurs leur ont donné de l'argent pour dire que ces disciples sont venus dans la nuit et ils l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et c'était ce qui était connu à cette époque-là à cause de ce que ces soldats ont dû par l'argent reçu par les sacrificateurs. Et du coup, les disciples avaient peur de sortir, même malgré toutes les apparitions qui ont eu le jour de la résurrection. D'ailleurs, le Christ est apparu 5 fois le jour de sa résurrection. On peut trouver un Marie de Magdala avec l'autre Marie. Les deux l'ont vu et ont touché ses pieds. Ensuite, Marie, elle ne savait pas c'est lui ou pas. C'est le Christ. Il ne m'a pas dit. Il ne m'a rien dit pour savoir que c'est lui. Et du coup, elle est retournée, mais elle est revenue. Elle est revenue derrière Pierre et Jean pour voir est-ce que c'est lui vrai ou pas. Elle était dans le doute. Et malgré qu'elle a annoncé aux disciples que le Christ est ressuscité, elle n'était pas sûre et certaine de ce qu'elle a vu. Elle est retournée derrière Pierre et elle l'a vu une deuxième fois. Et c'est à cette fois-là qu'il lui a dit « Ne me touche pas. Ne me touche pas avec ton doute. Ne cherche pas le Christ dans la chair, mais cherche plutôt le Christ ressuscité, monté aux cieux, qui t'a donné cette victoire. » Il est apparu aussi à Pierre, parce qu'il en avait besoin. Pierre, qu'il a renié 3 fois, avait besoin de confesser son péché. Et on ne trouve rien par rapport à cette rencontre dans la Bible. Et rien de ce qui était dit entre Pierre et le Christ, parce que c'était une confession secrète entre Jésus et Pierre. Il l'a retrouvé sur le chemin, parce que d'ailleurs, Jean, il a avancé rapidement. Mais Pierre, il était derrière, en train de traîner les pas. Il n'osait pas rentrer voir le tombeau du Christ. Et si je le vois, si je le trouve ressuscité, qu'est-ce que je lui dis? Et comment lui avouer mon péché? Mais le Christ l'a retrouvé sur le chemin, comme d'ailleurs aussi Saint Paul nous l'a rappelé dans sa première épître aux Corinthiens, qu'il est apparu à Céphas, à Pierre. Il est apparu aussi aux 2 disciples d'Emmaüs, qui étaient également dans le doute, qui ne savaient pas que c'était le Christ, qui ne savaient pas c'est qui qu'ils ont croisé sur le chemin. Ils n'ont pas réussi de le reconnaître. Cléopas et probablement Luc, qui l'ont reconnu vivant, qui ont vu ses miracles, qui ont côtoyé le Christ pendant plusieurs années, n'ont pas réussi de le connaître, parce qu'ils étaient sous
la peur, la frayeur, le doute. Parfois, nous aussi, on est embrouillés de plein de choses qui ne nous permettent pas de le voir, de le reconnaître dans notre vie. Et ensuite, il est apparu aux disciples, sans Thomas, qui n'était pas avec eux. Et encore une fois, avec Thomas, parce qu'il avait besoin de le voir. Viens, Thomas, il faut que tu crois, que tu ne sois pas non-croyant, mais un vrai croyant. Tu as une grande mission. Thomas, qui est parti en Inde, prêcher la résurrection, devait être sûr et certain de cette résurrection. C'est pour cela que nous tous, on est invités aujourd'hui de fouiller les recoins de nos cœurs et voir si j'ai encore un petit doute, une petite pensée, une petite peur, une petite crainte. Viens avec Thomas, viens. Le Seigneur l'accepte, le Seigneur le veut bien. Viens, touche mes plaies. Vous savez, saint Augustin nous apprend que les plaies du Seigneur auraient pu disparaître dans ce corps glorieux ressuscité, comme d'ailleurs les plaies des fouets, les plaies de la couronne d'épines. On ne trouve que les plaies des clous et de l'épée dans son côté pour témoigner la résurrection du Christ. Parce que par ces plaies-là, il a guéri les plaies de doute de Thomas. Il les a gardées exprès pour répondre à Thomas et pour répondre à chaque personne qui peut être dans le doute. Cette visite qu'il a fait à ses disciples rassemblés, ce n'était pas une visite habituelle, ce n'était pas une visite comme toutes les autres. C'était d'ailleurs une visite pastorale, parce qu'on a entendu ensemble qu'il a soufflé sur eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il a institué le sacrement de sacerdoce. Et parfois on se pose la question, mais c'est quoi ce Saint-Esprit qu'il a donné à ses disciples ? Mais on connaît que le Saint-Esprit, ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Oui, c'est le Saint-Esprit de la Pentecôte qu'ils ont tous reçu, et d'ailleurs c'est ce que nous on reçoit dans le baptême. Mais ce Saint-Esprit, c'est un souffle de sacerdoce, c'est un souffle d'appel pour ses disciples, pour recevoir le sacerdoce et devenir les prêtres et prêcher cette résurrection à tout le peuple et tout le monde. C'était d'ailleurs une visite de guérison, une visite dans laquelle il a guéri la faiblesse humaine. Ses disciples qui étaient dans la peur et Thomas qui était dans le doute avaient besoin de cette visite. Il est rentré malgré que les portes étaient fermées. Ils ont fermé les portes par peur. Moi aussi, parfois, j'ai peur. J'ai peur d'annoncer ma foi. J'ai peur de mon supérieur. J'ai peur d'un examen. J'ai peur d'être dans l'angoisse parce que je suis malade. Je m'enferme. Je veux m'éloigner. Il rentre et il traverse. Même si tu te caches, il va venir vers toi. Il va s'approcher de toi. Il est venu spécialement pour les disciples et pour Thomas, pour guérir leurs doutes et lui dire « Ne sois pas incrédule, mais crois, Thomas. » Il est venu pour annoncer la joie de la résurrection. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jean 20, 20. Ils étaient dans la joie quand ils l'ont vu. Il vient dans ta vie, il vit sa résurrection pour être dans la joie. Quand tu penses à la résurrection, le premier sentiment, c'est un sentiment de joie. Je suis heureux que je peux vaincre la mort,
Qui peut vaincre la mort? Si tu veux vaincre la mort, vis l'amour éternellement. Toute ta vie, si tu sais vivre l'amour, tu peux vaincre la mort. C'est pour cela que Jean, qui a réussi à aimer, il était sous la croix. Il a couru quand il a appris que le Christ est ressuscité. Il est passé, il a regardé dans le tombeau, et puis après, quand Pierre est venu, il est rentré également dedans parce qu'il a su, il a appris comment aimer. Si tu veux vaincre l'amour, si tu veux vaincre la mort, vis l'amour toute ta vie. Il est apparu aux disciples pour instituer une base de foi. Thomas, quand le Seigneur l'a appelé pour venir le toucher, il a crié en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ça y est, il croit que c'est son Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Dieu. Il n'y a pas plus que ça. C'est tout ce que je voulais entendre. Quand il est apparu à Saul de Tarse, il a crié « Mon Seigneur, mon Dieu ». Quand il est apparu à ceux qui ont donné leur foi, leur vie en sacrifice, en martyr, ils ont crié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quand il est apparu dans la vie de plusieurs personnes, il crie « Mon Seigneur, mon Dieu ». Mais quand il apparaît dans ta vie, est-ce que toi aussi, tu peux crier et dire « Mon Seigneur et mon Dieu » ? Est-ce que tu es prêt à l'annoncer et le dire dans ta vie pour vivre cette base de foi comme Saint Jean l'a dit dans son épître, première épître de Saint Jean, premier chapitre, premier verset. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. C'est ça ce qu'ils annoncent, quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils ont touché, qu'ils connaissent. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont entendu parler. C'est pour cela qu'il lui dit, viens Thomas, touche. Il faut que tu touches, que tu vois, que tu crois vraiment, parce que tu vas annoncer ça aux autres. Ce n'est pas juste un élément que tu entends, que tu apprends, mais tu viens, touche, mange son corps, bois son sang, vis auprès de lui, cherche sa présence dans ta vie. Et tu vas dire avec Saint Jean ce que nous avons vu de nos yeux, ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai contemplé, ce que mes mains ont touché. Oui, je l'ai vu quand j'étais dans une difficulté, quand j'étais dans une épreuve. Je l'ai vu, je l'ai touché. Je l'ai entendu parler dans mes oreilles. Il m'a porté dans mes difficultés. النهارده أحبائي الحد الأول بعد القيامة حد تومة حد إعلان الإيمان. بنحتفل النهارده، ده عيد سيدي النهارده. بنحتفل بإيماننا. عيد كبير في الكنيسة. بنتساءل طب ليه؟ لأن المسيح جه وظهر لتلاميذه عشان يعلن لهم القيامة، علشان يكونوا في إيمان القيامة بكل مشاعرهم، بكل فكرهم، بكل قلبهم، ما يكونش في ذرة شك بس ولا ذرة شك في أفكارهم. في الوقت ده زي ما نقرأ في متى 28 كان رؤساء الكهنة لما جولهم الجند علشان يقولوا لهم اللي حصل والزلزلة والنور والقيامة، عطوهم فلوس كتير وقالوا لهم قولوا إن التلاميذ
جم ليلا وسرقوه ونحن نيام. وده اللي ذاع بين اليهود في ذاك الوقت، ان التلاميذ جم وسرقوه. التلاميذ كانوا خايفين يطلعوا يقولوا قام ازاي. صحيح هو ظهر يمكن 5 مرات، دول اللي مكتوبين في الانجيل او اكتر، لتلاميذه عشان يبين لهم انه قام. لكن هل كانوا يقدروا يطلعوا يقولوا كده؟ لا، قاعدين في الاوضه وقافلين على نفسهم، خايفين مرعوبين. ظهر لمريم المجدليه ومريم الاخرى لما راحوا الصبح وهم راجعين لقوه ولمسوه. بعدين مريم اتلخبطت بعد ما راحت قالت للتلاميذ لا هو ولا مش هو. بس هو ما قاليش حاجه، ما قاليش ان هو. انا يكونش الملاك اللي كان جوه هو اللي اتكلم. ايوه انا شفت ملاك، بس هل انا شفته؟ مريم المجدليه نفسها كانت في شك، ورجعت تاني بعد ما قالت لبطرس ويوحنا طلعوا جري. يوحنا جري بسرعه وبطرس وراه عمال يجر في رجليه مش عارف يروح فين. طب لو شفته وطلع بجد قام هقول له ايه؟ طب انا انكرته 3 مرات، لما اشوفه دلوقتي هعرف اكلمه، هعرف اقول له، هعرف اعترف بخطيتي. لكن هو ظهر لبطرس في الطريق، ويقولها لنا كمان معلمنا بولس في رسالته الاولى لكورنثوس انه ظهر اولا لصفا. اول واحد من التلاميذ شافه كان بطرس، لان بطرس كان محتاج يشوف. تعال انت عندك اعتراف عايز تقوله، تعال قول اعترف وخد حل. والكتاب ما يذكرش حاجه خالص عن الحوار ده، لانه حوار يعني سري، حوار اعتراف شخصي ما بين بطرس وما بين رب المجد. يقدر بطرس بعد كده يكمل الطريق ويروح ويدخل القبر، عرف. ويوحنا وراه دخل وشاف مريم بره محتاسه بتبكي. ظهر لها المسيح وقال لها ما تبكيش، ما تلمسينيش. تاني مرة دي قال لها ما تلمسينيش، جاية تلمسيني ليه؟ بتدوري على يسوع الإنسان، أنا المسيح القائم، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد. لازم تعرفي تدوري عليا المسيح القائم من بين الأموات. هو ده المسيح اللي احنا بنعيشه في حياتنا لغاية النهاردة، هو ده اللي هتكرزي بيه، المسيح القائم من بين الأموات. وبعد كده ظهر لتلميذي عمواس وهم برضك في الطريق ومتغميين ومحتاسين وتعبانين، كليوباس وفي الأغلب لوقا اللي كان معاه، وما عرفوهوش. كتير ربنا يبقى في حياتي وما عرفوش، كتير يبقى شايلني وماشي بيا، قول له انت سايبني ليه يا رب؟ مش ماشي معايا ليه في الطريق؟ يا ابني انا ماشي معاك اهو، وعمال احكي لك وعمال اقول لك وحافظك وساتر عليك ومانع عنك حاجات كتير، انت مش واخد بالك، بس عامل زي تلميذي عمواس. تعالى احضر كسر الخبز وانت هتشوفني. لما دخل معاهم وكسر الخبز شافوه عرفوه. عشان تعرفوا اتقدم، هتشوفوا على المذبح حاضر في كسر الخبز، هتشوفوا، هتتقابل معاه، هتعرفه وعينيك هتفتح. وبعد كده ظهر للتلاميذ اللي مجتمعين والابواب مغلقه مرعوبين. انتوا محتاجين زياره. ظهر لهم مره لوحدهم من غير توما، وظهر لهم تاني لان توما كمان كان محتاج انه يشوف. تعالى يا توما، تعالى حبيبي، تعالى، انا سامح ان انت تيجي وتلمس جراحاتي. اصل انت عندك مهام كتيره، هتروح لسه الهند وهتبشر وهتكرز. طب هتقول لهم ايه؟ مش متاكد؟ هتعمل زي مريم المجدليه تجيلي مره واتنين؟ لا، تعالى بقى وخلص، تعالى حط ايدك، تعالى شوف اللي انت عايز تشوفه. قديس أغسطينوس يقول لك ان المسيح احتفظ بالجراحات دي علشان يشفي بيها جراحات الشك اللي كانت عند توما. ما كان ممكن تختفي. فين جراحات الجلد؟ فين جراحات إكليل الشوك؟ ما اختفت. مش فاضل غير بس جراحات المسامير والحربة، علامات محتفظ بيها علشان توما، عشان يجي يقول له تعالى وشوف، عشان أي حد يشك إن هو ده المسيح اللي اتصلب يقول له تعالى وحط إيديك وحط وشوف والمس عشان تآمن.
لا تكن بعد غير مؤمنا بل مؤمنا. وبعد ما اتكلم معاه توما اتغير، صرخ ربي وإلهي. أصل دي زيارة مش عادية، الزيارة دي كانت زيارة تعتبر زي ما نقول كده زيارة رعوية. راح رب المجد لتلاميذه عشان عايز يقول لهم على حاجات مهمة. يقول لك أما شافهم كده نفخ في وجوههم قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. أسس سر الكهنوت، عطى سر الكهنوت بالنفخة دي للتلاميذ. طب في ناس تقول طب ايه الروح القدس اللي نفخها دي غير الروح القدس اللي حلت في يوم الخمسين؟ الروح القدس اللي حلت في يوم الخمسين دي حلت على كل الجموع اللي مجتمعة، زي الروح القدس اللي بناخدها في المعمودية. لكن الروح القدس دي زي الروح القدس اللي بياخدها الشخص المدعو للكهنوت، بياخد بيها سر الكهنوت. فنفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت من أمسكتموها عليهم أمسكت، سر التوبة والاعتراف. وبرضك الزيارة دي كانت زيارة عشان يعالج بيها ضعفاتهم، ضعفات البشرية اللي عندنا كلنا، الخوف والشك والقلق، كل الضعفات دي جاي عشان يصلحها. أنا جاي مخصوص علشانك يا توما، جاي مخصوص عشان التلاميذ اللي خايفين ومرعوبين. كتير بكون خايف من مشكلة، خايف من امتحان، خايف من أزمة، خايف وقافل على نفسي وباعد. ربنا يخترق كل الخوف ده ويوصل لك علشان يقول لك حبيبي ما تخافش، أنا معاك، ما تهربش مني، أنا معاك. الزيارة دي كانت زيارة فرح. يقول لك في يوحنا بردك 20:20 فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. قاعدين مكتئبين، قاعدين يعني متضايقين، واحد هربان، واحد مخنوق، فرحوا. محتاجين رسالة الفرح دي، تسمع كلمة قيامة، تسمع كلمة فرح معاها. لما تفكر في المسيح القائم من بين الأموات اللي انتصر على شوكة الموت ده، أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا؟ حاجة تفرح. مين كان يقدر ينتصر على الموت؟ محدش. مين يقدر يغلب الموت؟ مفيش حد. حاجة تفرح القلب، حاجة تسرك. ظهر لهم علشان يأسس قاعدة الإيمان. توما ده اللي صرخ وقال ربي وإلهي. نلاقي بولس لما ظهر له قال له ربي وإلهي. كل الشهداء واللي قدموا أرواحهم دول صرخوا ربي وإلهي. إيمانهم هو اللي جابهم إن هم يقدموا أرواحهم، هم اللي خلاهم يوصلوا لغاية آخر المشوار. حافظ على إيمانك، هو اللي هيخليك تصرخ في كل دقيقة وفي كل تجربة وتقول ربي وإلهي. كل ما تبقى متضايق قول له يا رب، ربي وإلهي. فينك يا توما؟ فين الشك؟ ده ربك وإلهك. انت كنت بتقول لو ما حطيتش ايدي، دلوقتي بتقول ربي وإلهي. إيمان كامل. هو ده اللي احنا محتاجينه، هو ده اللي في كل دقيقة وفي كل تعب. مش تقول يا رب انت فين وسايبني ليه؟ قول له ربي وإلهي. قول له تعالى يا رب، تعالى، أنا عارف إن أنت معايا، بس عايز أمسكك. عايز أقول مع يوحنا الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه، والذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. مش بحكي لكم عن أساطير ولا عن قصص غريبة لا، دي حاجة شفناها ولمسناها وسمعناها. هو ده الإيمان اللي كان عايز التلاميذ تبشر بيه. التلاميذ شافوا القيامة، لمسوا القيامة، سمعوا القيامة، عاشوا القيامة، كرزوا بيها. هو ده إيمانك الحقيقي. لما تكون ملتصق بالله بالحقيقة تتكلم فعلا وتبقى حياتك إيمان حقيقي معلن في تصرفاتك، في كلامك، في عباراتك، في تفاعلاتك مع الظروف، مع المشاكل، مع المواقف اللي بتمر بيها. تصرخ مع توما تقول له ربي وإلهي كون معايا دايما، أنا بعيش معاك القيامة، بفرح معاك بالقيامة، بتعالج من ضعفاتي البشرية في القيامة، بضع أساس إيماني، باخد الرعاية الكهنوتية في الكنيسة والأسرار اللي باخدها من خلال القيامة، لأنه بالقيامة أسس. يقول لك تاج الأسرار سر الكهنوت،
فبعيش كل ده معاك يا رب. ربنا يدينا يا أحبائي إن احنا حياتنا تكون كلها قيامة من الخطية، من الضعف، من التعب، من التجارب. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.